प्रिय बंधुगण, सुरेंद्र महांती गोष्ठी पाठशाला धुआमाड़ा गणिया समर्पित साहित्य अनुष्ठान सामाजिक संगठन माटीर स्वर आपण मान अभिनंदन शुभेच्छा नमस्कार। विशिष्ट समाजसेवी प्राक्तन महिला कमिशन अध्यक्षा श्रीमती लोपामुद्रा महांती रचित पुस्तक लोकापुओ सूर्या गतकाली लोकार्पण हो जाइछि। ये पुस्तकटी कथा सम्राट सुरेंद्र महांती उद्देश्य रे समर्पित एवं तांको जीवन चरित्र उपर आधारित। तांकरी सुकन्या श्रीमती लोपामुद्रा महांती पुस्तकटी रचना कर। ये पुस्तकर पृष्ठभूमि आमे गोटे प्रसंग ही आपन को पढ़ेबा चाहूँ। पुरुषोत्तमपुरर सूर्या मो गेल्हा बापा, ये आलोचनाटी आपण मानकु सुनेबु। आपण माने जानिबे पुरुषोत्तमपुरर सूर्या मो गेल्हा बापा लेखिछन्ति लोपामुद्रा महांती। पुरुषोत्तमपुरर सूर्या अर्थात कथाकार स्वर्गत सुरेंद्र महांती थिले निजे ही निजर स्टाइल एकाग्नवर्ती कोलाहलपूर्ण परिवार भितर जीवन बिताउथिले मध्य समाज दर्पण रे निजकु जणे निसंग व्यक्ति भाव रे परिचय दैछन। स्वप्न और संभावना भितर जीवन बिताइथिले मध्य से थिले वास्तववादी सत्यर साधक। तांको भावना और मत कथारे न कही विभिन्न स्थान रे लेखुथिले। तांको भावना और मत कथारे न कही विभिन्न स्थान रे से लेखुथिले। मुझे चिंता करूँ से जीवन दर्शन बंचबार कला लिखि नथिले। आमे केबेठारु तांको दर्शन चिंता चेतना हुए तो भूली सारी। तांको द्वारा रचित अचलायतन उपन्यास रे लिखिछन्ति मूल्य और मूल्यबोध एका कथा नुहे। मूल्य अर्थगत किंतु मूल्यबोध आदर्शगत। से यह केवल लिखि नांती, सेही मूल्यबोध रक्षा करिबा पाई तांको अनेक मूल्य देबाक पड़िछि। साहित्य थिला तांको प्राण। से जेउ आदर्श रे विश्वास करुथिले, आदर्श को रूपायित करुथिले, सेही साहित्य रे अबा राजनीति रे अथवा सांबादिकता रे। एक साक्षात्कार रे से कहिसंती मु अधे बाबाजी अधे सन्यासी ओ अधे होची रुद्र कपालिका। से समस्त को विश्वास करंती किंतु आपनार भावंती जगन्नाथ। भल पाती खाइबा को खुआइबा को। तांको पाठक पाठिका तांकर जीवंत भगवान। आलोचना व समालोचना उभय को से आदर रे ग्रहण करंती, सम्मान दियंती। बापांको बंधु थिले सुंदरगढ़र कवि विनोद नायक। यही कथाटी बापांको मुहर मु सुनिछि। दुहें थिले रेभेन्सा कॉलेजर छात्र। कवि विनोद नायक थिले पंचम वर्षर छात्र, बापा थिले तृतीय वर्षर छात्र। दुहें रहुथिले कॉलेज पाख एक मेस रे। कवि विनोद नायक प्रतिदिन कविता लेखन्ति, बापांको सुनांति। बापा विनोद नायक कविता संकलन नीलचक्र भूमिका लिखिछन्ति। मो लक्ष्य करिछि आजिकाली लेखकंक मध्यरे घोर परस्त्री कातरता देखा जाउछि। केही अन्यर प्रतिष्ठा स्वीकार करने को कुंठित, अन्य को टाणी तले पकाई निजे डेंगा दिशबार प्रवृत्तिटा आज बोध हुए राजनीति साहित्य क्षेत्र को संक्रमित करिछि। किंतु से दिन थिला अलगा। साहित्य थिला श्रद्धा और सौभाग्यर तीर्थ भूमि। जी धाड़िए लेखिला से किपरि आहुरी लेखु से प्रेरणा देबारे केही कहार नथिले। बंधु गुरुप्रसाद साइकेल रे कौनसी एक सिनेमा गीत गाई गाई विपरीत दिगरु आसुथिले। बापा को देखि चित्कार कले, तुम गपटी खूब भल होइछि हे सुरेंद्र। बापा साइकेल रो ओल्है पड़िथिले। बापा पचारिथिले केउ गप ओ केउ पत्रिका रे। सेठारे उपस्थित कवि विनोद बाबू हसिके कहिथिले, तुम ताला पड़ी नथिबा ट्रंक रु मु खोजी करी मनीष ओ अर्थनीति गपटी पूजा संख्या आरती को पठाई थी। आज बोध हुए लेखकों मध्य ये सहृदयता
ଆଉ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ସେଥିପାଇଁ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରାଣଧର କ୍ରମେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଓ ସଂକୁଚିତ ହୋଇ ଆସୁଛି। ମୋତେ ଅନେକ କୁହନ୍ତି, ତୁମେ କାହିଁକି ଲେଖୁନ? ମୁଁ ତାର ଉତ୍ତର ବାପାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ଦେଇଥାଏ। ସାହିତ୍ୟ କଳଙ୍କିତ ଚନ୍ଦ୍ରର ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ପରି ଅଘୋରୀ, ସମୁଦ୍ରର ଫେରିଳ ଲହରୀକୁ ଏହା ସେହିପରି ମହିମାନ୍ୱିତ କରେ। ନର୍ଦ୍ଦମାର ପଙ୍କକୁ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ ସୁଷମାରେ ବ୍ୟଞ୍ଜିତ କରେ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଆତ୍ମାର ଅତୃପ୍ତି ନାହିଁ, ଅନୁସନ୍ଧାନ ନାହିଁ, ଜୀବନର ଆବିଷ୍କାର ନାହିଁ ଓ ସେଥିପାଇଁ ବେଦନା ଅଥବା ସଂଗ୍ରାମ ନାହିଁ, ତାହା ସିଦ୍ଧ ଲେଖକର ହାତର ଶୈଳୀ ଅଙ୍ଗୀକାରର ଚମତ୍କାରିତା ଗୁଡ଼ାଏ ଶ୍ରୁତିମଧୁର ଶବ୍ଦର ସମାହାରରେ ଭଲ ଲେଖା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ତାହା ଚିରନ୍ତନ ଲେଖା ବା ଇଣ୍ଟରନାଲ ରାଇଟିଂ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ମତରେ ସାହିତ୍ୟ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଐତିହାସିକ ଯୁଗରେ, ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜରେ ଓ ଭାଷାଭାଷୀ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ରସୋତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ କଳା କୌଶଳର ରୂପାୟନ। ସାହିତ୍ୟର ସାର୍ବଜନୀନ ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପର୍କୀୟ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ କଥା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଜୀବନରେ ମାନି ନେଇଛି। ମଣିଷ ଯାହାକୁ ଆତ୍ମାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ତାହା ସହ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରିବା ଆଦୌ ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର ବଳୟର ବୃହତ୍ତର ବଳୟକୁ ଗତି ଆପଣେଇ ନେବା ଉଚିତ। ଖରାଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଶିବାନାର ଲାଲ ବାରଣ୍ଡାରେ ଖଟିଟା ବେଶ ଜମୁଥିଲା। ବାପା ତାଙ୍କର ବେତ ଆରାମ ଚେୟାରରେ ବସିଯାଆନ୍ତି। ବାପାଙ୍କ ହାତରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଟି ଗ୍ଲାସ। ଆମେ ସବୁ ଯେଉଁଠି ଜାଗା ପାଉ ସେଠି ବସିପଡ଼ୁ। ସେ କଥା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି ସମ୍ବାଦରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କ ଲେଖାକୁ ନେଇ। ତାଙ୍କ ଭାଷା ମୋର ମନେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମୁଁ ଯେତିକି ମନେ ରଖିଛି, ଲେଖକ ପାଠକର ରୁଚି ଅନୁସାରେ ନ ଲେଖି ସେହି ରୁଚିକୁ ଭଲ ମାର୍ଗରେ ବଦଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ଉଚ୍ଚ ମାନର ରୁଚି ତୁରନ୍ତ ପାଠକ ପାଖରେ ପ୍ରଭାବ ନ ପକାଇବାର ମଧ୍ୟ ପରିଶେଷରେ ରୁଚିକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ତାଙ୍କ ସମ୍ପାଦକୀୟ ବୁଝିବା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ଥିଲା, ମାତ୍ର ଏବେ ସମସ୍ତେ ବୁଝୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଷା ଓ ଶୈଳୀର ପ୍ରଭାବ, ଯାହା ଏବେ ଅନ୍ୟ ଖବରକାଗଜର ସମ୍ପାଦକଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି। ଲେଖକ ସବୁବେଳେ ଭଲ ପାଠକ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଯେକୌଣସି ଖବରକାଗଜ ବା ପତ୍ରିକାରେ ବାହାରିଲେ ସେ ଲେଖା ପଢ଼ିଥିବା ପାଠକଙ୍କୁ ଏପରି କିଛି ପଚାରନ୍ତି ଯେପରିକି ପାଠକ ସେ ଲେଖାରୁ କିଛି ଶିଖିବ, ନିଜ ଜୀବନରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବ। ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ବା ଅନୁଭୂତି କେବଳ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଏହା ପରେ ଅଛି ଚତୁର୍ଥ ପରିଧି। ତାହା ହେଉଛି ଉପଲବ୍ଧି, ଅନୁଭବ, ଅଭିଜ୍ଞତା। ଉପଲବ୍ଧିର ସ୍ପର୍ଶ ନଥିଲେ ଅନୁଭୂତିର କୌଣସି ସାର୍ବଜନୀନ ଆବେଦନ ନଥାଏ। ନିଷାଦର ଟୁର ସରଘାତରେ କେତେ କ୍ରୌଞ୍ଚ ପକ୍ଷୀ ମରୁନାହାନ୍ତି, କ୍ରୌଞ୍ଚର ବିଚ୍ଛେଦରେ କେତେ କ୍ରୌଞ୍ଚ ବିଳାପ କରୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଜଣେ ବାଲ୍ମୀକିର ଶ୍ଳୋକୋପଲବ୍ଧି କେବଳ ସେହି ଶ୍ଳୋକକୁ ବିଶ୍ୱ ସାହିତ୍ୟରେ ସାର୍ଥକ ଶ୍ଳୋକରେ ପରିଣତ କରିପାରିଥିଲା। ସଂସ୍କୃତରେ ଶ୍ଳୋକ ଶବ୍ଦଟିର ଉଚ୍ଚ ଶ୍ଳୋକ। ଗୋଟିଏ ସ୍ପର୍ଶାତୁର କବି ପ୍ରାଣ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିବାଦର ସ୍ୱର ଉଚ୍ଚାରିତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ହିଁ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଳୋକ, ପ୍ରଥମ ମହାକାବ୍ୟ। ଏଥିରେ ଅନୁଭୂତି ଯଥେଷ୍ଟ ନଥିଲା, ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧି ଥିଲା। ଉପଲବ୍ଧି ନଥିଲେ ଲେଖକର ବକ୍ତବ୍ୟ ନଥାଏ। ଯେଉଁ ସାହିତ୍ୟରେ ବକ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ ତାହା ବର୍ଣ୍ଣମାଳାର ସଂଯୋଜନା ହୋଇପାରେ ନା, ରଚନା ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ସେଥିରେ ସାହିତ୍ୟର ଆବେଦନ ନଥାଏ। ଥରେ ବାପାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଏକ ଗପ ଉପରେ ବେଶ ଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲା। ଗପଟି ଥିଲା ଏହିପରି। ଏକ ବିବାହିତ ମହିଳା ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଅସହାୟତା, କପଟତା, କ୍ରୂରତା, ବିଶ୍ୱାସହୀନତା ଭିତରେ ଚଳୁଛି। ଆରି ଭିତରେ ସେ ଜଳୁଛି, କେବଳ ଜଳୁଛି। ପୁରୁଷର ସମସ୍ତ ଅହମିକା ଧୂଳିସାତ୍, ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନ କେବେଠାରୁ ରାସ୍ତା ଭୁଲିଗଲେଣି। ପିଲା ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବେ, ବାଉଁଶ ପତ୍ର ଜଳୁଛି ମାଟି ଚୁଲିରେ, ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ଗାଡ଼ିଆ ପାଣି ଟକ୍ ଟକ୍ ଫୁଟୁଛି। କେଉଁଠି ଚାଉଳ ନାହିଁ। ଦୁନିଆ ଆଖିରେ ଲୁହ ନେଇ ମାଟି ଦେଖୁଛି ଟକ୍ ଟକ୍ ଫୁଟୁଥିବା ପାଣିକୁ। ସ୍ୱାମୀ ଦେଇପାରୁନି ବଞ୍ଚିବାର ଆଶ୍ୱାସନା। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସ୍ତ୍ରୀ, ଛୁଆ, ବାପା ମାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ପାରୁନି ସେ।
बंचिबा पाई तार लुगा लुगा सह खाद्य दरकार अर्थ मध्य टप टप फुटुवा पानी को देखी अर्थ पाई संग्राम करिवे सत काम करी टंका कमई पुणी हसिबे किंतु हारी गले सूर्य अस्त गला घर को फेरिले समस्त अनेक बसिछंती कोन आनिथिबे परा ता परदिन पूरी बेलाभूमि अईठा पत्र खाद्य संग्रह कला बेले तांकु जने बाट देखाइला अर्थ उपार्जनर सेठी नीति अनीतिर प्रश्न नथिला रास्ताटा हेउछि स्वामी पठाइबो फोटो मॉडल हेबो बापांक सह जुक्ति हला बापा स्थिर कंठरे कहिले चिंता कर रातिरे पुणी थरे पढ़िली एवं नूतन शब्द पाइली से दिन रातिरे डायरी रे लिखिथिली नारीर जंत्रणा जीवन सह संग्राम करी बंचिबार बंचिबार चेष्टा पुरुष सह हाथ को हाथ मिसाई बंचिबा पाई संघर्ष एई तो नारी जीवन रूपश्री कथा मते आंदोलित करिथिला जेते बेले सारीपुत्र को कहिसंती फेरी जाओ भिक्षु मु चाहे जीवन निर्वाण नुहे पुणी रूपश्री कहिसंती कोटि कोटि प्राण रे अशांति अतृप्तिर दावानल जड़ाई जो संघर प्रतिष्ठा से संघ रहिब नाही भिक्षु रहिब नाही जीवन थिले जंत्रणा अछि कामना अछि पुण्य आनंद बोध अछि निर्वाणर शुष्क इंद्रिय दहन भितरे नुहे देखिछि मो गेल्ला बापन बंधु भावरे मु देखिछि मो गेल्ला बापन को बंधु भावरे सांग भावरे घनिष्ठ एवं घनिष्ठता भितरे दारिद्र भितरे जीवन को फल पाउथिले अहरह जीवन सह संग्राम करुथिले मो बापा शिक्य मर्यादा सह बंचुथिले बंचिथिले आशा पाइबा लालसारे सालिस करुनथिले आशा ओ पाइबा लालसारे सालिस करिनथिले केबे कहा सहित कहा पाई तांको पाई स्वाभिमान थिला बड़ तांको पाई मर्यादा थिला बड़ तांको पाई स्वाभिमान थिला बड़ तेणु मु कुहे मो बापा ही निजर स्टाइल मु कुहे मो बापा निजर स्टाइल मो बापा निजर स्टाइल मो बापा निजर स्टाइल लोपा लोपा लोपा